अस्सलाम वालेकुम। आज हम अयूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ने बहुत आज़माया, पर अयूब अलैहिस्सलाम ने इतना बेहतरीन सब्र किया कि उसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी है। अगर आपको इस्लामिक वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट अयूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने अयूब अलैहिस्सलाम को सीरिया में कौम सरान की तरफ भेजा। अयूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मालदार थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा था। उनके पास लातादाद नौकर चाकर थे और बेशुमार भेड़ बकरियां थीं। अल्लाह ने अयूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी ज़मीन और जायदाद भी अता की थी। अयूब अलैहिस्सलाम कारोबार करते थे। उनका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ने अयूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलाद भी अता फरमाई थी। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। अयूब अलैहिस्सलाम खुद भी सेहतमंद और बेहद ताकतवर थे। जाहिर है इतने अमीर और जमील इंसान के दोस्त भी बहुत होते हैं। हर कोई अयूब अलैहिस्सलाम से दोस्ती रखना चाहता था। अल्लाह ने अयूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था और रूहे ज़मीन पर अयूब अलैहिस्सलाम नेमतों से माला माल शख्स थे। फिर अल्लाह ने अयूब अलैहिस्सलाम को आज़माना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए अयूब अलैहिस्सलाम सब्र की मिसाल बन जाएं। फिर अयूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार बंद हो गया और सब माल खत्म हो गया, यहाँ तक कि अयूब अलैहिस्सलाम फ़कीर हो गए। अयूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ही में उनकी सारी औलाद मर गई। औलाद का खो जाना बहुत बड़ा गम होता है। अयूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां उनके सामने फौत हो गए। यही नहीं, उनके सारे जानवर और मवेशी भी हलाक हो गए। इसके साथ साथ अयूब अलैहिस्सलाम से उनकी सेहत भी छीन ली गई और वह शदीद मर्ज़ में बीमार रहने लगे। बीमारी इस कदर शदीद थी कि अयूब अलैहिस्सलाम चलने फिरने से भी मजबूर हो गए, यानी पैरालाइज हो गए। उनमें उठने तक की सलाहियत नहीं बची, यहाँ तक कि उनकी बॉडी के मस घुलने लगे। अयूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश इंतहा को पहुँच गई। अब उनके सारे दोस्त उनका साथ छोड़ने लगे। उन्हें यह खौफ था कि यह कहीं फैलने वाली बीमारी ना हो और अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उन्हें भी ना लग जाए। इस तरह सब दोस्त और रिश्तेदार अयूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ गए। अयूब अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए बस उनकी बीवी रह गई। वह बहुत वफ़ादार बीवी थी। वह अयूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती थी, उन्हें खिलाती पिलाती थी और उन्हें नहलाती भी थी। फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि सारा माल बिल्कुल ख़त्म हो गया, बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। फिर अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू किया ताकि कुछ कमा कर ला सकें और अपने शौहर की दवाई और खिदमत पर खर्च कर सकें। अयूब अलैहिस्सलाम पर यह आजमाइश 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 साल जारी रही। एक रिवायत के मुताबिक आजमाइश का यह अरसा 18 साल था। अल्लाहु अकबर। अयूब अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे तक सब्र करते रहे। उन्होंने कभी किसी से शिकवा तक नहीं किया। साल दर साल ऐसे ही गुजरते रहे। अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनसे अर्ज़ किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो वह आपकी बीमारी को ख़त्म कर देगा और आपके हालात को बदल देगा। अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया, मुझे अल्लाह से दुआ करते हुए शर्म आती है, क्योंकि जितना अरसा खुशहाली में रहा, अभी उतना अरसा बीमारी और तंगदस्ती में नहीं गुजरा। इसलिए मैं अभी यह दुआ नहीं करूँगा कि अल्लाह मुझे शिफा अता कर दे या मेरी इस हालत को बदल दे, जब तक 80 साल ना गुजर जाएं। जिस तरह मैंने नाजो नयत में 80 साल गुजारे हैं, उसी तरह मैं 80 साल इस बीमारी और तंगदस्ती पर सब्र करता रहूँगा। यह सुनकर अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी मायूस हो गई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर लें तो यह आजमाइश फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि लोगों ने अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया था, इस डर से कि कहीं अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उनकी बीवी के ज़रिए उन लोगों को भी ना लग जाए। हालात इतने ख़राब थे कि एक दिन अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने बाल काट कर बेचने पड़े ताकि उन्हें घर खर्च के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। यह देखकर अयूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आ घेरा लिया है और तू रहमान और रहीम है। मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ने अयूब अलैहिस्सलाम की दुआ को फ़ौरन कबूल कर लिया
اور ان کی آزمائش ختم کر دی۔ پہلے بھی ایسے کتنے موقع آئے تھے کہ آپ دعا کرتے تو فوراً قبول ہو جاتی، مگر ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائش پر صبر کیا۔ اس لیے صبر کی مثال جب بھی دی جاتی ہے تو صبر ایوب کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا، اپنا پیر زمین پر مارو، یہاں نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کے باہر کی بیماری ختم ہو گئی، اور جب وہ پانی پی لیا تو جسم کے اندر سے بیماری ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی بیوی واپس گھر آئی تو وہ انہیں بالکل پہچان نہیں پائی۔ ان سے پوچھنے لگی، کیا آپ نے اللہ کے نبی اور میرے خوند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم، جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے۔ میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے، میں ایوب ہوں۔ تب وہ بولی، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوانی لوٹا دی، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی آزمائش پر بہترین صبر کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر سے اولاد عطا کی۔ ان کے یہاں 26 بیٹے بیٹیاں ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 26 صرف بیٹے تھے، بیٹیاں الگ سے تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی سکوں کی برسات ہونے لگی۔ اللہ ایوب علیہ السلام کو غسل کرنے کے دوران ہی نوازنے لگے۔ ایوب علیہ السلام نے ان سونے کے سکوں کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا اور اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی جوانی اور صحت واپس کر دی، مال اور دولت واپس کر دیا، خاندان اور اولاد پھر سے عطا کر دیے۔ اللہ جسے چاہے اسے آزما آتا ہے اور جسے چاہے اسے نوازتا ہے، اور اگر اللہ ہم سے کچھ لے لے تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والوں کے لیے مثال بنایا ہے۔ آزمائش ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے، پر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط رہتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں جب بھی مشکلیں آئیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ ایوب علیہ السلام سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔